फिल्म शुरू होती है 1905 के साल से, जहां हम देखते हैं कि थॉमस रिचर्डसन नामी शख्स चाइना में क्रिश्चियनिटी की तबलीग की वजह से कैद में था और अब आज़ाद होकर घर आता है। इधर वो अपने फादर को परेशान और टूटा हुआ पाता है, जिसकी वजह उसकी बहन जेनिफर की किडनैपिंग होती है। जेनिफर की तरफ से भेजे एक लेटर से उसे पता चलता है कि वेल्श आइलैंड पर एक कल्ट रहता है जिन्होंने जेनिफर को पैसों की खातिर किडनैप किया है। थॉमस उसको बचाने वेल्श आइलैंड जाने की ठानता है और उसके लिए ट्रेन का सफ़र करके उस जगह पहुंचता है जहां से वो बोट पर सवार होकर वो उस आइलैंड पहुंचेगा। वहां से देखता है कि उसकी टिकट बाकी सब की टिकट से अलग है और वो बड़ी अक्लमंदी से अपना टिकट दूसरे पैसेंजर के साथ एक्सचेंज कर लेता है और बोट पर चढ़ते हुए वो देखता है कि जिस पैसेंजर के साथ उसने टिकट एक्सचेंज किया था उसके सामान पर निशानी लगाई गई है। फिर सफ़र के बाद आइलैंड पर उतरते हुए वो देखता है कि उस पैसेंजर को कुछ बंदों ने घेरा हुआ है। आइलैंड के अंदर पहुंचने पर न्यू कमर्स को एक बोतल दी जाती है, लेकिन थॉमस को उसकी समझ नहीं लगती। अगली सुबह आइलैंड के लीडर के बुलाने पर सारे विलेजर्स और थॉमस चर्च जा रहे होते हैं कि कुछ लोगों को थॉमस उसी पैसेंजर को एक घर में ले जाते देखता है। चर्च में आइलैंड का लीडर मैल्कम विलेजर्स को आइलैंड की डिस्कवरी की स्टोरी सुनाता है और बताता है कि कैसे वो और उसके दोस्त क्विन और फ्रैंक गवर्नमेंट से बचकर इस आइलैंड पर आते हैं और आइलैंड की गॉडेस से भी मिलते हैं। मैल्कम ये भी जताता है इस आइलैंड पर कोई सख्तियाँ नहीं और सब फ्री हैं और आइलैंड के लोगों के लिए मैल्कम उनका प्रॉफिट है। इस सेशन के ख़त्म होने के बाद मैल्कम, क्विन और फ्रैंक उस पैसेंजर से मिलने जाते हैं जिन्हें पैसों के लिए ऑलरेडी बहुत टॉर्चर किया जा चुका होता है। उसके सामान से पैसे ना निकलने पर उनको अंदाज़ा होता है कि ये गलत बंदा पकड़ा गया है, इसलिए वो उसकी गर्दन काट देते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि उनके बीच कोई इंट्रूडर घुस आया है। उसी रात थॉमस आइलैंड के बारे में जानने के लिए लोगों के घरों में झांकता है और उसे दो मेन नई चीज़ें दिखती हैं। एक ये कि लोग अपना खून निकाल कर बॉटल्स में डालते हैं और दूसरा मैल्कम के घर के नीचे से एक बेसमेंट में पैसेज है जिसमें वो मैल्कम को जाता देखता है और साथ ही उसको फ्रैंक के बेटे जेरेमी और क्वीन की बेटी फिफियन के अफेयर का भी पता चलता है। जब वो घर पहुंचता है तो हर किसी के दरवाजे पर खून से भरी बोतल्स देखता है और अपने नेबर्स की बोतल से अपनी बोतल में थोड़ा खून शिफ्ट कर लेता है और अपने डोर पर रख देता है। वो अंदर जाकर वहाँ की बाइबल से एक पेज लेकर विलेज का मैप बनाता है। अगली सुबह थॉमस जेरेमी से हेल्प लेता है, जिससे पहले तो जेरेमी नहीं मानता, मगर जब थॉमस उसके अफेयर का बताकर ब्लैकमेल करता है तो वो मान जाता है। थॉमस को आइलैंड के बारे में पता चलता है कि एक गॉडेस आइलैंड को फर्टाइल रखती है जिसके लिए उसे खून देना पड़ता है, मगर कुछ अरसे से आइलैंड में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से ना तो नई घास उग रही है और ना एनिमल्स तंदुरुस्त रह सकते हैं और ना ही अब आइलैंड पर जिंदा बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए अब आइलैंड वालों को गुजर बसर के लिए सामान दूसरी जगह से लेना पड़ता है और इस सब के लिए पैसे चाहिए और इसी मकसद के लिए उन्होंने जेनिफर को किडनैप कर रखा है। थॉमस जेरेमी से सिक्रेसी का वादा लेता है और उसको अपनी मदद का भी मनवाता है। उसी वक्त मैल्कम न्यू कमर्स को चर्च बुलाता है ताकि असली इंट्रूडर का पता चल सके और इस पर्पस के लिए वो सबसे आइलैंड के रूल्स और बाइबल में लिखी चीज़ें पूछता है। अब थॉमस को इन सब का कुछ नहीं पता था, इस वजह से वो एक नाइफ तैयार रखता है कि मैल्कम जब उसके पास आए तो वो उसे मार सके, मगर न्यू कमर्स में किंग की तरफ से मैल्कम को मारने के लिए असैसिन भी होता है। जब वो मैल्कम को मारने लगता है तो थॉमस आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वो जख्मी हो जाता है और वो असैसिन मैल्कम के गार्ड्स के हाथों मारा जाता है। थॉमस को मैल्कम अपने घर लेकर जाता है और अपनी बेटी एंड्रिया को थॉमस का जख्म स्टिच करने का कहता है। मैल्कम अपना खून बहाकर थॉमस को ब्लड ओथ देता है क्योंकि थॉमस ने उसकी जान बचाई थी। उस रात मैल्कम अब इंट्रूडर को ढूंढने के लिए जेनिफर की पूरे विलेज में ये कहता परेड करवाता है कि ये एक स्पाई है जो हमारी कम्युनिटी को करप्ट करने आई है और इसका साथी भी यही है और अगर वो बाहर ना आया तो वो जेनिफर को मार देंगे। लेकिन ये सब सुनने और देखने के बाद भी थॉमस सामने नहीं आता। सुबह होती है और हम देखते हैं कि जेनिफर को विलेज की एंट्रेंस पर बिठाया गया है और बच्चे उसके साथ टॉय की तरह खेल रहे हैं। तभी एंड्रिया उसके लिए खाना लेकर आती है और बच्चों को वहां से भगा देती है। मैल्कम प्लान बनाता है कि रात को जब सब फेस्टिवल में होंगे तो वो न्यू कमर्स के रूम की तलाशी लेगा
رات ہوتی ہے تو تھامس جیرمی کی ہیلپ سے میلکم کے گھر سے جاتی غار میں گھستا ہے، جبکہ پیچھے میلکم، کوئن اور فرینک کمرے کی تلاشی میں کچھ نہ ملنے پر واپسی جانے ہی لگتے ہیں کہ تھامس کا بنایا میپ دیکھ لیتے ہیں، جس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ تھامس غار میں ہے۔ کوئن اور میلکم غار کے دونوں دروازوں کو گارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور فرینک غار کے اندر جاتا ہے۔ ساری طرف سے پھنسنے کی وجہ سے تھامس غار کے نیچے خون سے بھری نالی میں چھپتا ہے اور وہی ایک خون میں کورڈ خوفناک عورت کو دیکھتا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور غار میں دوسری طرف جاتا ہے جہاں گاڈس سے ریلیٹڈ کچھ سمبل ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میلکم نے گاڈس کو اپنے لالچ میں قید کر رکھا ہے اور گاڈس کی گارڈنگ کے لیے گرائنڈر کو رکھا ہوتا ہے اور وہ سیک میں بندی جینیفر کو لاگتا نظر آتا ہے۔ تھامس رات غار میں گزارتا ہے اور اس کی آنکھ اینڈریا کے آنے پر کھلتی ہے۔ اینڈریا تھامس کو کپڑے دیتی ہے اور اس کے کپڑے چینج کرتے ہوئے اس کے بیک پر کچھ نشان دیکھتی ہے، جس پر تھامس اس کو اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہے کہ کیسے وہ چائنا کرسچینٹی کی تبلیغ کرنے گیا تھا، مگر انہوں نے اس کو بہت ٹارچر کیا اور وہ بچنے کے لیے بہت دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کو بچایا نہیں جاتا، جس سے اس کا گاڈ پر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت سب نے اس کو چھوڑ دیا تھا، گاڈ نے بھی، سوائے جینیفر کے، اس لیے اب وہ بھی کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اینڈریا کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جینیفر کوئی سپائی نہیں بلکہ اس کی کڈنیپڈ بہن ہے جس کو پیسوں کے لیے اس آئی لینڈ پر لایا گیا۔ اینڈریا وہاں سے اس کو فیلڈز میں لے کر جاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ جو کراپس اگ رہی ہیں وہی ٹاکسک ہیں۔ ادھر ویلیج میں دکھایا جاتا ہے کہ ففیون اور جیرمی ملتے ہیں اور ففیون کے پریگننٹ ہونے کی خبر پر آئی لینڈ سے بھاگ جانے کا پلان بناتے ہیں، جو کہ بظاہر بہت ہی آسان نظر آتا ہے کیونکہ اس دن ہی فرینک جیرمی کو لے کر آئی لینڈ سے جانے والا ہوتا ہے اور جیرمی ففیون کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے۔ ففیون کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر اس کے لیے بنائی چیز لینے جاتا ہے کہ کوئن، جس کو ففیون کے پریگننسی کا پتہ ہوتا ہے، ففیون کے پاس آتا ہے اور اسے ابارشن کروانے کا کہتا ہے اور پیٹتا بھی ہے۔ جب ففیون ابارشن سے انکار کر دیتی ہے تو اس کو مار دیتا ہے۔ ادھر فرینک بوٹ کے پاس جیرمی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میلکم وہاں پہنچتا ہے اور وہاں ان دونوں کے اپوزٹ اوپینینز کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیرمی کمرے میں واپس آتا ہے تو ففیون کو مرا ہوا دیکھتا ہے اور غصے میں کوئن سے لڑتا ہے، جس میں کوئن کو زخمی کر دیتا ہے۔ اس پر کوئن باہر نکل کر جیرمی کو قاتل فریم کر دیتا ہے اور ویلیجرز کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ جیرمی وہاں سے بھاگتا بھاگتا فیلڈز میں اینڈریا اور تھامس کے پاس آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے آئے گارڈز اس کو یہ کہہ کر لے جاتے ہیں کہ جیرمی کو پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے۔ اینڈریا اور تھامس ان کے پیچھے آتے ہیں اور ویلیج پہنچ کر تھامس کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اسے باندھ دیتے ہیں۔ پیوریفیکیشن سیریمنی میں جیرمی کو مار دیا جاتا ہے۔ فرینک اور میلکم وہاں پہنچتے ہیں اور فرینک اپنے بیٹے کی کارپس کے پاس جا کر روتا چیختا چلاتا ہے۔ ادھر میلکم کوئن سے جیرمی کی موت پر لڑ رہا ہوتا ہے اور کوئن اس کو فیک پروفٹ قرار دیتا ہے اور اس کو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے سب کے سامنے تھامس کو مارنے کا کہتا ہے۔ میلکم تھامس کو مارنے لگتا ہے کہ اسی دوران ایک فائر ہوتی ہے اور فرینک گاڈس کو مارنے کا کہہ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور میلکم اور کوئن اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ تھامس بھی گارڈز کو مارتا فرینک کے پیچھے جاتا ہے اور بارن کے باہر پہنچ کر فرینک کو گرائنڈر کے ہاتھوں مرتے دیکھتا ہے اور خود جھاڑیوں میں چھپتا ہے اور راستہ ڈھونڈ بارن کے اندر چلا جاتا ہے۔ تھامس کا پیچھا کرتے آئے کوئن اور میلکم آپس میں لڑتے ہیں اور کوئن میلکم کو شوٹ کر کے زخمی کر دیتا ہے، جبکہ بارن کے اندر تھامس گرائنڈر کو گاڈس کو زبردستی انسانی خون پلاتے دیکھتا ہے۔ تھامس کو وہاں جینیفر ملتی ہے، اسی دوران گرائنڈر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور کوئن جینیفر کو لے جاتا ہے۔ تھامس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو میٹ ٹیبل سے بندھا ہوا پاتا ہے۔ وہاں سے اٹھنے کی کوشش میں اس کی گرائنڈر سے لڑائی ہوتی ہے، جس میں گرائنڈر تھامس کو شریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر کار تھامس گرائنڈر کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہیں پر تھامس گاڈس کو بندہ دیکھتا ہے۔ گاڈس اس کا سر کو پکڑتی ہے تو تھامس گاڈس کی میموریز دیکھتا ہے جس میں وہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم دکھاتی ہے۔ ادھر کوئن جینیفر اور اینڈریا کو قید کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ لیڈرشپ کا حقدار تھا کیونکہ اس نے ڈسکور کیا تھا آئی لینڈ کی گاڈس کیا کر سکتی ہے اور وہ ہی گاڈس کو فیڈ کرتا رہتا ہے، اور یہ ساری باتیں ہوش میں آیا میلکم سن رہا ہوتا ہے۔
बार्न में थॉमस गॉडेस के कहने पर उसको आज़ाद करने के लिए इस आग लगा देता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता विलेज भी जलने लग जाता है। क्विन चर्च में एंड्रिया और जेनिफर को अपनी प्लानिंग बता रहा होता है कि थॉमस वहां पहुंच जाता है, और जब जेनिफर और एंड्रिया चेन्स तोड़ने की कोशिश कर रहे होती हैं तब क्विन थॉमस पर मुसलसल चाकू का वार करके ज़ख्मी कर रहा होता है। एंड्रिया क्विन की गर्दन पर चेन बांधती है और थॉमस उसको काट देता है। थॉमस जेनिफर और एंड्रिया के साथ वहां से भाग रहा होता है, लेकिन ज़ख्मी होने की वजह से गिर जाता है और जेनिफर उसको साथ लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे वहां से जाने का कहता है। जेनिफर और एंड्रिया बोट पर सवार हो जाती हैं और सफ़र के लिए निकल जाती हैं। हम देखते हैं कि ज़ख्मी मैल्कम ज़मीन पर गिरे थॉमस के पास खड़ा होता है और उसके सामने ज़मीन थॉमस को अपने अंदर लेने लगती है और उसके खून से पौधे उगने लग जाते हैं, और ये सब देखकर मैल्कम हंसने लग जाता है। यानी कि व्यूअर्स, अब थॉमस आइलैंड का गॉड बन चुका है और हम ये कह सकते हैं कि सारी कहानी अब थॉमस को एज अ गॉड लेकर वापस से रिपीट होगी। व्यूअर्स, अब इस मूवी की स्टोरी को अगर क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो दर हकीकत इस मूवी में गॉडेस मदर अर्थ है जिसे इंसानों ने उजाड़ दिया है। बढ़ती हुई पोल्यूशन, कत्लो गारत और हर किस्म की बुराई की वजह से ये मदर अर्थ बीमार और लागर हो चुकी है, और वो भी अब अपने पे बसने वाले इंसानों के जुल्म और सितम से तंग आ चुकी है, जो उसे दिन ब दिन सिसका सिसका के मार रहा है।